हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त स्वागत करुँ गोटे नुआ भिडियो को आपने केमी अच्छा आशा कर भल थे आम ओडिया पाठशाला आपको स्वागत। तो चलते आज भिडियो आरंभ करवा जेहेतु आम संबल विषय प्रश्न उत्तर करुले माने सिलेक्टिव इंपोर्टाट क्वेश्चन एंड तार आंसर प्रथम 10 नंबर पर्यटन सरी जाइए। तो आज 11 नंबर रे संबल क्या कहुए दयाकोरी मैंने यो सब क्वेश्चन आ आंसर मुझे सेयार करुच्ची खातार निहाती भाव में लेखिकी रखु। प्रथम 11 नंबर है संबल क्या कहुए। तो आम संबल क्या कहुए बही में पढ़ी जानी मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण कर उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होता परिवेश विभिन्न पदार्थ जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव और सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य संबल कहुए। 3टा जिनस मन रख कौन प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य होता दरकार अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव होता सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य होता दरकार से सब जिनस को कौन कहुए संबल कहुए जहाँ आमर व्यवहार हो पारे आमर किसी उपकार कर किसी आमर कम लग पारुची। तापर जे कौन संबलर विकास तथा उपयुक्त परिचालना करिया संभव उल्लेख कर। संबलर विकास केमिति करि उपयुक्त परिचालना केमिति करि परिबा से संभव से केमिति भाव संभव हम से विषय में उल्लेख करें। संबलर परिमाण तथा गुणवत्तार सठिक मूल्यांकन आवश्यक। तो मैंने से कह संबलर परिमाण तथा गुणवत्तार सठिक मूल्य जमी होथिबा दरकार। उभय क्षयशील तथा भरणयोग्य संबलर वैज्ञानिक पद्धति रे सयत्न उपयोग करने उचित। संबलर उत्पादिका वृद्धि पाई पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही। व्यवहार अयोग्य संबल को नष्ट न करी सेगुड़ी को नूतन ज्ञान कौशल द्वारा पुनर्व्यवहार योग्य करें। दुर्लभ संबलर उपलब्धता निश्चय करने एकांत जरूरी। संबल आवश्यकता वृद्धि पाउथिबारु अधिकरु अधिक भरणयोग्य विकल्प संबलर उद्भावन और व्यवहार आवश्यक हो पड़ी। संबलर बहुमुखी व्यवहार उपरे गुरुत्वारोप करने दरकार। सबु अंचल संबलर विकास तथा नवीकरण भाव में रहा आवश्यक। जनसचेतनता और संबल संरक्षण पर उपयुक्त विधि विधान आवश्यकता रही। तो ये जानिले आम कौन संबलर केमिति विकास उपयुक्त करें केमी परिचालना करें से विषय में उल्लेख कले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। संबल संरक्षण मौलिक उद्देश्य कौन। संबल संरक्षण माने आम जो संबल जो संरक्षण करूँ तार मेन आमर लक्ष्यटा कौन उद्देश्य कौन पाई संबल संरक्षण कराउची। जीवन धारण पर अपरिहार्य परिवेश सुरक्षा करने परिसंस्था को विनियोग करने सत्ते परिसंस्थार अंतर्निहित क्षमता को अक्षुण्ण रखापी जैव विविधता को सुरक्षित रखापी बास एतिके गला। तापर देखिए कौन 14 नंबर आंतर्जातिक संस्था वन्यप्राणी संरक्षण पर किपरि दृष्टि देउची उल्लेख कर। से कहला कि जमी आंतर्जातिक इंटरनेशनल जी सब संस्था रोचे जी सब तार फैकल्टी रो जहाँ पे सोर्स रोचे तो से सब जिनस जाक आमर वन्यप्राणी संरक्षण पर किपरि दृष्टि हो कौन कौन सब वन्यप्राणी संरक्षण पर कराई से आम उल्लेख करा वर्णना करिया। वन्यप्राणी संरक्षण योजना माध्यम अंतर्जातिक संस्था 5 गोटी जातिर संख्या प्रति दृष्टि देउची सेगुड़िक है विलुप्त व निश्चिह्न जाति जोटा कहते आम एक्सटिंक्ट स्पेसीज विलुप्त व निश्चिह्न जाति माने से सब विलुप्ति हो सारे। विपद संकुल जाति एंडेंजर्ड स्पेसीज जातिटा को स्पेसीज बोली कहुए। विपद संकुल माने कौन जो माने विलुप्त हम माने विपद रे अच्छी किसी समय पर किसी दिन किसी वर्ष पर किसी समय पर से विलुप्त हो तो सेटा को विपद संकुल माने विपद से जाति गुड़ाक अच्छा। असुरक्षित जाति माने जोड़ा सुरक्षित नहांती वल्नरेबल। दुर्लभ जाति माने रेयर स्पेसीज बहुत कम देखा जाती। अजना जाति माने इनसफिशिएंटली नोन स्पेसीज माने जो जाति गुड़ाक आम जानी ही नहांती है। संबल योजनार लक्ष्य हासिल करने स्वाधीनता परठारु भारत में निया पदक्षेप मान उल्लेख करिया। तेना संबल योजनार लक्ष्य हासिल करने आम जो स्वाधीनता होता तापर भारत में कौन कौन पदक्षेप नियाई आम देखिबा। भारत जातिसंघर एक सदस्य देश भाव में यार नीति को ग्रहण कर प्राकृतिक संबल संरक्षण पर उपयुक्त पदक्षेप मान ग्रहण कर आसुची।
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର 5ଗୋଟି ଜାତି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଲୁପ୍ତ ବା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଜାତି, ଉପଦ୍ୱୀପସଂକୁଳ ଜାତି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି, ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି, ଅଜଣା ଜାତି। ଅରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କେବେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରାହେଇଛି। ତ ଭଲସେ ଆକୁ ଟିକେ ଲେଖିକି ରଖ। ଯେତେ ଲେଖିବ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ। ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ 10 ଥର ଲେଖ, 10 ଥର ପଢ଼, ଦେଖିବ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମନେ ରହିବ। ତୁମେ ଯଦି 10 ଥର ପଢ଼ି ସାରିଥିବ, ତୁମେ କହୁଥିବ ଅଧାରୁ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ପୁଣି ଦେଖିକି କହିବ। କିନ୍ତୁ 10 ଥର ଯଦି ଲେଖି ସାରିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ କିଛି ରହିବନି କେଉଁଠି, ତୁମେ ହାତ ଚାଲିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି। କେଉଁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରେ? 16 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା କେଉଁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଦେବା ତାହେଲେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ। ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ହେତୁ ଏହାର ସୁସଂହତ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପାଦିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳର ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ତଥା ଗୁଣବତ୍ତାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯିବା। ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ବର୍ଗୀକରଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା କ'ଣ? ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା କ'ଣ? ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ହେଲା, ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବି କୁହାଯାଏ। ପୂରଣୀୟ ଅପୂରଣୀୟ କହିଲେ ପରିମାଣ ହିସାବରେ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତ ଯେମିତି ବି ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ମନେ ରଖ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ମନେ ରଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିବା ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଲେଖା ହେଇଛି, କରାଯାଇପାରୁନଥିବା। ହେଲା, ଏମିତିକି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ। ଆଉ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ହେଇପାରିବନି ସମ୍ଭବ। ସେ ପ୍ରାକୃତିକ କିଛି ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ନା ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହେଇକି ଚାପ ପାଇକି ସେସବୁ କ'ଣ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିବ ସାଇନ୍ସ ବହିରେ। ତାପରେ ହେଲା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ, ଏଇ ବହିରେ ବି ଥିବ, ଏଇ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବହିରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତଥା ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃଭରଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ଅଦରକାରୀ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉଥରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦି। ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। ସମୁଦ୍ର ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମ୍ବଳର ବିସ୍ତୃତି ଉପକୂଳଠାରୁ ଜଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 12 ନାଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ 20 ନମ୍ବରଠୁ ଆପର କ୍ଲାସରେ କରିବା। ତେଣୁକରି ଏତିକି ସରିବ। ତାର ଭୂ ସମ୍ବଳ 7ଟା ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଡ଼ିବ। ତ 20 ନମ୍ବରଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, ଜାଣିପାରିଲ। ତ ଫଟାଫଟ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ।
जदि आपण मानकर कहार कौ सब्जेक्ट डाउट रोची बा कौ सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको दरकार बा कौ सब्जेक्ट सिलेक्शन क्वेश्चन दरकार कौ चैप्टर दरकार पर्टिकुलर चैप्टर आउ सब्जेक्ट नेम मते लेखिकी मेंशन कर दियो तले बा कमेंट दे दियो मु होची कौन तो से क्वेश्चन आंसर बन कि मु मोर वीडियो आपण मान पाखक आनी आसबि निहाती भाव तो से पर्यंत रोची टेक केयर थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब नाउ माय चैनल।